पवित्र हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा तुम्हें आशा हृदय को अंतर को और परिवार को और मंडली को यही स्थान को पवित्र करो और शरीर को पवित्र करो और मन को पवित्र करो। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord. Hallelujah, thank the Lord, hallelujah, thank the Lord, hallelujah, praise 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 the Lord. Love the Lord, love the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. कृष्ण बुजुर्ग मोर प्रिय भाई माने समस्त को जिसु आपण माने जन एटा को आसीसंती आजि प्रारंभरे फादर बालर अति सुंदर भाबरी आमान को कहिले ए मासटी काको समर्पण करा जायछि जून मास का प्रार्थना प्रथम कहे दिव्य हृदय यीशु सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस तेरे दिव्य हृदय पवित्र हृदय निर्मल हृदय निष्कलंक हृदय निष्पाप हृदय आमर अछि कि का तेरे ताकर हृदय एते पवित्र जे अग्नि शिखा से देखो ताकर हृदय रे कोन चलुछि प्रेम और अग्नि तेरे जते घृणा जते निंदा जते अपमान सब जाको कोन कर देबो उड़ेई देबो जळेई आघात कर देबो तेणु तुमर शरीर ईश्वर कोन मंदिर हमर शरीर ईश्वर जदि ईश्वर आश्रित रहिबी केते सुंदर हम मध्य स्नेह प्रेम आनंद झगड़ा कलह कंदल अदर्श भाषा आसीब तेणु मोर प्रिय बापा माँ भाई आज यही पवित्र अवसर पवित्र हृदय जीशु प्रति आम भक्ति आम श्रद्धा आज ज्ञापन करवा भाभी देख सांझ मान देखुली साको कौन जना है भी आपनकर द्वारा ईश्वर छोट ठारू एबे पर्यंत आमान को शुरू करी पहुंची हालेलुया हम शुरू जिनिस करी छोट जो साप काटने देला काकी नदी रे पड़ी गला कार गोड़ भांगी गला कार हाथ भांगी गला ए मेंटली पागल देई गले कार किडनी नाही कार फुसफुस नाही कार आँखि नाही कार जीभ नाही कार दांत नहीं ईश्वर आमान को कौन करिसंती भल रखिसंती ना नाही शुरू कर तेणु सेटा हछि बड़ आश्चर्य विराट एजनकर चाकरी नाही
ଏ ଜଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏ ଜଣ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଦେଖ, ଧନୀ କୋଟିପତି ଘର ଅଛି, ଖଟ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଖଟ ଦେଖିଲେ ନିଦ ଆସେ, ଟେବୁଲ ରେଫେକ୍ଟରି ଦେଖିଲେ ଭୋକ ଲାଗେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ଚଲେଇବା। ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। ତେଣୁକରି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେମିତି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅତି ଭଲ। କାରଣ ଏହି ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ରକ୍ତ କପାଟ ପାଖରେ କୋଉଠି ଢାଳିଥିଲେ? କାଲବାରୀ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଖେଳ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କି? ନାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା। ଆଜିର ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ବାଇବେଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବା ପବିତ୍ର ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମ ହୃଦୟରେ, ମନରେ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆସିଗଲେ ଆମର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ମହାନ, କେତେ ଜଣ ଆମେ ଡାକୁଛୁ। ଆମର ସୁବିଧା, ଆମର ଅସୁବିଧା, ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଭୟଙ୍କର ପାପରେ ପଡ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହ ବାକି ସମୟରେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି। ମତେ କେତେ ମନ ଦେଖା କର। ଏବେ ବିଶ୍ୱଦାରୀ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଯୁବକ ହେଲା, ଯୁବତୀ ହେଲା, କେତେ ଆମକୁ ସେ ସବୁ how long is the ପାପ କଲୁ ଫେରି ଆସ, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଫେରି ଆସ, ହଇରାଣ କରତେ ହେଲୁ ଫେରି ଆସ। ଆରେ ଭଲ ଥିଲାବେଳେ ତ ଆସିବା, ଖୁସି ଥିଲାବେଳେ ଆମର ନିଜେ ନିଜେ ଖୁସି କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୁଃଖର ଈଶ୍ୱର କି? କେବଳ ରକ୍ତ ପାପ ହେବା ଈଶ୍ୱର? ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସି, ପ୍ରେମ। ତେଣୁକରି ସଂସ୍କୃତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଃଖ में सब सुमिरन करे, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକା, ସୁଖ में कोई सुमिरन ना करे। ସୁଖରେ କିଏ? ବାସି ପାଣିରେ ପଚାର ନାମ। ଆଖି ନଥିବ, ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁକରି ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ, ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରିୟ ଅମାନ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୃଷବିଧ କଲା, ଯେ ବର୍ଷାରେ ବାହାରିଲା। ଦେଖ, ସେ ବର୍ଷାର କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ରକ୍ତ, ଜଳ। ସେ ଜଳ ତାଙ୍କର ଆଖି କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ହେଲା? ସୁସ୍ଥ। କି ଭୟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର! ଜଣେ ଚାଟ ମାରିଲା, ଚାପଡ଼ ମାରିଲା, ଜଣେ ଛେପ ପକେଇଲା, ଆସିଲା। ତେଣୁ এই ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆମର এই ମାନସ ପଟରେ ଆକଳନ କରିପାରିବା। We can't grasp it. ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସେ ଆପଣ ଡିସ୍କଭରି ଚାରିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ବି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାତୀ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାରା ଜଗତକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଜୁନ୍ ମାସ ସେକ୍ରେଟ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ ପର୍ବ ଅଛି। ତେଣୁ এই ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି
परमेश्वरଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ହାଲେଲୁୟା ମାନେ ସୀମା ନା ଆମର ସୀମା ଅଛି ନା ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋସ୍ ବାବା ଦେଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତୁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତୁ ମତେ କଣ ଆଉ କଣ କରୁ ଗୁପଚୁପ ଯାକ କହିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟିକା କାଣି ଦେଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଉ କିଛି ନ କଲେ ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ବ୍ରେକଅପ୍ हां ପଳେଇ ଯାଉ ଏଟା ହଉଛି ଆମର କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଦିଅ ନ ଦିଅ ତମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୋ ନ କୋ ମାତୃ ଗର୍ଭ ସିଏ କି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କଣ କରୁଛୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କେତେ ଛୁଟି ଅଛି କଣ ଅଛି ରହିବ ତାକୁ ହିଁ ନ କେତେ ପଢୁଛି ଧରୁଛି ତାକୁ ରସି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ସୀମା ଅଛି ଆଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସୀମା ନାହିଁ ତେଣୁ ଦେଖ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ବାହାରୁଛି କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ନା କୋଉଟା ଜିସସ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ତେଣୁକରି परमेश्वरଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି परमेश्वरଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନର ଏକ ହୃଦୟ ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେଲା କେମିତି ଏତେ ନିର୍ମଳ ସତେଜ ତେଜିଆ ଆଣିଲା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ଉଠୁକୁ ବାହାରିଲା ମାଂସ ପିଟୁଳା ବାହାରିଲା ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହିଛି ଜଣେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ରଖିବା କଲେ କଷ୍ଟ ସହିବା କରିବ ନା ପ୍ରଲୋଭରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇବ ନାହିଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ସାଥି দিব ନାହିଁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବ ଯେତେ ରାଗ ଆସୁ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ କ୍ଲାସରେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ପାଟିକୁ ସଂଯତ ରଖିବ ନିଜର ଆଖିକୁ ସଂଯତ ରଖିବ ନିଜର ପାଦକୁ ସଂଯତ ରଖିବ ନିଜର ପେଟକୁ ସଂଯତ ରଖିବ ଏବେ ଯାଏ କଣ ହେବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଏକ ପରିପକ୍ୱତା ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧ୍ୟାପନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଖୁସି ନାହିଁ ନ ଲାଇଫ ନ ସତେଜତା ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କେବଳ ସେ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ଦେଖିଲେ ହସି ଏ ହସଟା ଏଇଠୁ ଆମର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗଳା ସୁନ୍ଦର ଅଛି କହି ଜାଣନ୍ତୁ କହି ଯାଉ दिल से नहीं लिखा अब दिल से जुड़ा लिखा हो नहीं दिमाग को संतुलन करि पाइबो तेणु प्रिय भाई माने पापी मान को पई यीशुଙ୍କର बलिदान चिन्ह अछि दिव्य हृदय ओके द्वितीय कला तांकर क्षमा और दया सीमा क्षमा देबे दया ମଧ୍ୟ देखो मैं मेंढा बजी जाई अनेस को छाड़ी जण को बैठ जाऊ एटे इंपोर्टेंट आमे सुंदर खाऊ दांत न खाऊ कोलाई का खाऊ यदि जणे भटकी जाउची जणे अवघा हे जाउची जणे मेळ छाड़ी जाउची ईश्वर एमान को रखी की ता पछे जा पापी मान को से बेसी दया करती प्रेम कर आमे सेटा एडवांटेज नहीं की बेसी पाप करू बेसी दूर को जाऊ ए मोबाइल जीवन जा झड़ मजा कट कष्टिन राग क्रोध ईर्षा हिंसा रे आमे माने प्रिय भाई माने ईश्वर दान करि पाउ जदि समस्त हृदय दया क्षमा ईश्वर को से अनुग्रह जदि अनुकंपा जदि बढ़िबा प्रिय भाई माने हमर समाज हमर परिवार हमर जीवन एमिति पवित्र हो जे एमिति आनंदित हो एमिति जाजुले मान हो जे हमर पवित्रता रे परिवार मंडली समाज दुनिया हिंदू हो चाकरी हो ऑफिस हो से झलक रहिबो से ब्राइटनेस आज फादर चंदन नाम से राष्ट्रपति से कहले गुटे फादर एते पवित्र
ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଚେଞ୍ଜ। ଗୁରୁ বা টিচর মাস্টার ସବୁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଥମାସ ଏଡିସନ୍ ଯେଟା ବାହାର କରି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ସେ ତାର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲା? ଇଏ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପୁରେଇଲେ ନାହିଁ, ତାର ମା ଜଣେ ଟିଚର। ତେଣୁକରି ଘରେ ହିଁ ରଖିଲା, ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା। ବାବୁ ଦେଖ ଯେ କି ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଥିଲା, ଯେ କି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଥିଲା, ଏମିତିକା ଜିନିଷ ବାହାର କଲା ଯେ ଆଜି ଘରେ ଲାଇଟ ସୁଇଚ ନଥିଲେ ଚାଲୁ, ମୋଟର ନ ଚାଲିଲେ ଚାଲୁ। କୁଆଡୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଏ? ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ବିସ୍ମୃତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। यीशु है, यीशु, यीशु है, glory। यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है। आमें समझते यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है। जीवनदाता, जीवनदाता यीशु है, जीवनदाता यीशु है, यीशु है, यीशु, यीशु है। जीवनदाता यीशु है, जीवनदाता यीशु है, यीशु है, यीशु, यीशु है। Every lovely यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है। नमस्ते यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है। और every यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, यीशु है, यीशु, नमस्ते मानव प्राण हृदय राखो। ये भगवती हमारे मन को सर्वे करे, हमारे भगवान की हमारे भगवान करे। ये ईश्वर का ये मंडली को, ये समाज को, ये भाई बहन को, हमारे ये करो आज के Yes.
ଅପରେସନ ଅଛି ତାର ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଫାଦର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ତଥା ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅନୁସରଣ କର। ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହୁ। ଆସନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଦୀପ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଦିବସ କରିବା। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आमची सदैव होतो एवं आंतर सकल पाप क्षमा करी आमान अनंत जगत प्रचार करतो। आमेन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। समझते? हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे कृष्ण दया करो, हे कृष्ण दया करो, हे
हे परम पिता, तुम्हें तुम जनता पथदर्शक संरक्षक तुम नाम प्रति अविनश्वर सम्मान प्रदर्शन करने आमानकु साहाय्य करो एवं आमानकु सर्वदा तुमको प्रेम अर्पण यामी विख्यात तुम पुत्र आम सृष्ट जगरे जे तुम पवित्र आत्मा संगरी एक ईश्वर के जीवन दान राजत्व करते जुगे जुगे प्रथम द्वितीय राजावलीर पाठ अध्याय 25 पद संख्या 1 ରୁ 12 पद पर्यंत जेदेकियोंको राजत्व नवम वर्ष 10 मासर 10ମ दिନରେ बाबिलोन राजा नेबुकदनेस्सर ନିଜର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଜେରୁସାଲେମ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। से नगर सम्मुखरे शिविर बांधिले एवं ताहार चतुर्दिगरे बड़ खाई निर्माण कले। नगरटी सेरुकियानकर राजत्व 11 वर्ष पर्यंत अवरुद्ध होई रहिला। चतुर्थ मासर 9ମ दिନରେ राज्य दुर्भिक्ष पड़िला एवं लोके अनाहारे रहिले। सुतरां नगर प्राचीर गोटे स्थान में फांकटिए कराला। यह ईश्वर का वाक्य। प्रभु आपन मानक संगे रहंतु एवं आपन आत्मा संगे रहंतु। साधु माथु लिखित सुसमाचार पाठ हे प्रभु तुम्हारा जय हो। যিশু পর্বত উপରୁ ଉଠାଇ ଆସିବାର ଅନେକ ଲୋକ ଦଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାର। ଯୀଶୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, मोर इच्छा तुम्हें सुस्थ हो जाओ। एहा कहू कहू तार कुष्ठ रोग दूर हो गला। यीशु ताको कहिले, देखो ए कथा तुम्हें काहाकू कहिबो नाही। घर को जाओ, निजर जाजकको निकट को जाई निजको देखाओ और सेमानको करो साक्षात देवा निमंते मोसा जहाँ आदेश करिछंती ସେହି ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। प्रशंसार नैवेद्य आम मन अंतकरण को शुद्ध
ମୁକ୍ତ କରୁ ଏବଂ ତୁମ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ତୁମ ଆମର ସବିନୟ ନିବେଦନ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर आमको प्रभु कृष्ण मध्यस्थाय सर्वत्र सर्वदा तुम निकटरे आमर कृतज्ञता ज्ञापन करिबा एकाग्रचित परम मंगलकर। तुम्भर मंगलमय विधान तुम्भ दिव्य पुत्र कुशली धरुतिबा बेले सैनिकर वर्षारे विधतले से उन्मुक्त हृदय पुण्य ईश्वरिक पदन्यतर स्रोत निर्गत होई आममानको उपरे कृपा करुणार निजरूपे कहिला आममानको प्रति प्रेमरे चिर उदित से हृदयरे भक्त माने शांति अनुतापी पाइबे मुक्ति। अतएव सकल तमात्म सके ऊर्ध्वलोकर शक्ति सम सके एवं सकल स्वर्गवासी को सके आमे माने अविरत करुछु तुम्हार जय गान। पवित्र 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 स्वर्गीय भाग्य प्रभु परमेश्वर स्वर्ग भाग्य तुम्हारे परिपूर्ण उद्धार पवित्र धन्य ते प्रभु का नाम है शक्ति उद्धार जय। हे प्रभु तुम्हें वास्तव में पवित्र तुम्हें समस्त पवित्रतार उत्स। अतएव आमने सबने प्रार्थना करूं एही उपवास करी तुमरा आत्मा को शिशिर पातुल्य करण करी पवित्र करो जीवरी सेवका काय प्रशिष्टर शरीर शरीरे परिणत हेबो। विश्वासघातकता सहकरी स्वेच्छारे जात भोग करवा समय यीशु रोटी देले तुमको धन्यवाद दी ताहार खंड करी एवं निजर शिष्य मानको ताहा दे से कहिले तुम्हें समस्ते अन्य एवं एक भोजन करो कारण हमर शरीर जहाँ आमे माई परम दिवस साकर एवं
हे प्रभु आने कृष्णଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସ୍ମାରକୀ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୁମ୍ଭର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗୃତ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ଜୀବନଟି ମୁକ୍ତିର ପାନ ପାତ୍ର ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁ। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଦେହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ହୋଇପାରୁ। हे प्रभु, समग्र भूमंडल विस्तृत तुम धर्ममंडली को स्मरण करो। हमारे पुण्य पिता लियो धर्मदिक शरद एवं यादव संगे समग्र धर्ममंडली को प्रेम परिपूर्ण परिचालन करो। पुनरुत्थान सारे महादी प्रगटान मानव भाई भोनी तथा तुम अनुरोध उनके नाम को समस्त को मध्य स्मरण करो। समान तुम श्री पुत्र आनंद प्रति स्वागत करो। हमें प्रार्थना करो हम समस्त प्रति सनाई को जेपरि परमेश्वर को माता धन्य कुमारी मारिया आंध्र पवित्र माता साधु जोसेफ धन्य तीर्थकर एवं जुगे तुमको संतुष्ट करथिबा সকল সাংসারিক সঙ্গে আমার অনন্ত জীবন সহ উত্তোলিত কবাকু যোগ্য হো এবং পবিত্র খ্রিস্টর মধ্যে তোমার প্রশংসা ও গৌরব গান করি পারিব। সেই প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাই তো সহ
ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ରହୁ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରକୁ ଟିକେ ହସିକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଅଭିବାଦନ କରିବା। ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି। देखो परमेश्वर में साथ देखो तांगु जी जगत पाप धन्य जो माने कैसा वस्तु प्रति निमित्त प्रभु तुम्हें जन्म प्रवेश करेगा सेवाएं पूजो के केवल भगवान को एवं भगवान सुस्त रहेगा। जगिस्थ रहित न्यू बेजाल मंडली अलड़ा पारिश मु 2019 रु देह असुस्थ थिला आउ मेडिकल भी जाए टेस्ट कले किसी रिपोर्ट बाहरला नाई आउ एमती चेरोमोड़ ଔଷଧ भी खाइले किसी भल है नाई आउ केते मेडिकल आउ चेरोमोड़ पाक जाकि मेडिसिन खाइले किसी सुस्थ हो पारे ना आउ से टाइम रे लॉकडाउन होता कोरोना बोलिक मत कहले आउ से टीका भी देले मते आउ से डॉक्टर माने कहले कि मोर नाक रे भीतर को पूरा जाम होता से रे कहले तमे कोरोना बोली कहले मते आउ से कोरोना भी टीका केते देले मते भी ध्यान ना 3टा केते देथिबो देले आउ से सुस्थ पाइले ना आउ एमती बुली बुली केते जगार गली मेडिसिन खाइली सब सुस्थ हो पारला ना आउ मो जेते बेर को ये ध्यान केंद्र अनुष्ठान आइली धीरे धीरे आसी धीरे धीरे मोर जहाँ भी कष्ट दुख रोग थिला धीरे धीरे चलीगला आउ मु एबे प्रभु को आशीर्वाद रे ए ध्यान केंद्र अनुष्ठान आसकी आउ पादे पादे आशीर्वाद रे मु सुस्थ पाई समस्त जय यीशु 2007 रे पर आरंभ हैला आरंभ दिन प्रभु मते एठू आणुछंती मु ध्यान केंद्र आसी अनेक अनुग्रह पाइछि प्रभु मते दया करिछंती अनेक घात प्रतिघात रक्षा करि आणुछंती विपद आपद रोग संकट रक्षा करि आज पर्यंत आणुथिबारु धन्यवाद करूछि पुणी मो नातुणी पाए विवाह दिन ठीक हैला ठीक हैला परे सर्वशून्य होगी थिलु आमे प्रभु आमको अनेक प्रकार आवश्यक जगाई विवाहटा पूर्ण है आ यौतुक देवा प्रभु आवश्यक जगाइले ध्यान केंद्र आसली खाद्य सहित प्रार्थना करी तापर बेदी लेखिकी देली चांदनी पाए ध्यान केंद्र तरफ बहुत अनुग्रह पाइली से मत प्रभु को ध्यान केंद्र तरफ विशेष धन्यवाद करुचे।